ایک تحقیق کے مطابق پاکستان میں بسنے والے شہریوں کی بیشتر تعداد مہنگائی کی وجہ سے شدید پریشانی کا شکار ہے اور مستقبل کے معاملات کے بارے میں انتہائی مایوس ہے۔ پاکستان نے ایشیا میں تیز ترین مہنگائی کا تاج اپنے سر پر سجایا ہوا ہے۔ 2023 میں افراط زر 1965 کے بعد سب سے زیادہ بلند ترین شرح پر پہنچی تھی اور ہفتہ وار رپورٹ میں تصدیق کی جاتی ہے کہ اشیاء ضروریات 2024 میں مزید مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ مہنگائی نے جہاں عام آدمی اور گھرانوں کو متاثر کیا، وہیں ایک ایسا طبقہ اس سے شدید متاثر ہوا جو ضرورت مند بے سہارا افراد کے لیے بڑی امید ہے، اور وہ کراچی کا سماجی طبقہ ہے۔ مہنگائی کے علاوہ کورونا وائرس اور پاکستان میں آنے والے سیلاب نے بھی امدادی کام کرنے والے اداروں کو بہت متاثر کیا۔ تحقیقات کے مطابق سماجی اور فلاحی اداروں کو ملنے والی کارپوریٹ اور انفرادی امداد میں 46% تک کمی دیکھی گئی ہے۔ تمام تر مشکلات کے باوجود بھی خدا ترس اور انسان دوست ادارے ایسے ہیں جنہوں نے انتھک محنت اور تگودو سے مدد کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان میں شامل وہ ادارے ہیں جو کھانے، تعلیم فراہم کرنے، صحت، کھیل، موسمیاتی تبدیلی، خواجہ سرا کمیونٹی کی فلاح و بہبود، تاریخ و ثقافتی ورثے کی حفاظت، قوت سماعت سے محروم لوگوں کی مدد کے لیے مشترکہ کردار ادا کر کے بہتر مستقبل کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ رچرڈ اور ہائیڈی نے اس اسکول کو شروع کیا تھا، وہ فاؤنڈرز ہیں اسکول کے، اور ان کا ایک بیٹا تھا جو ڈیف تھا، اور اس کی لیگیسی سے یہ آرگنائزیشن شروع ہوا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ 1 ملین ڈیف لوگ ہیں پاکستان میں، اور ہم پوری کوشش کریں ان کو ریچ کرنے کے لیے تاکہ ان کو ایجوکیشن ملے۔ ڈیف ریچ جو ہے ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ فری یونیفارم، بکس، ٹرانسپورٹ، کھانا، ہر چیز فری آف کاسٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سکون سے تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ چھوٹے عمر سے بڑے عمر تک ہم ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، اور پھر جب ان کی امپلائمنٹ کی ٹائم بھی آ جاتی ہے، پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جاب بھی مل جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ جتنے لوگ ہیں وہ اشاروں میں بات چیت کرنا سیکھیں، اور میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنا چاہتی ہوں، تو کم از کم میں وہ ڈگری حاصل کر سکوں۔ اور ہم نے ایک اور بھی پروجیکٹ لانچ کیا ہے جو فلیش کارڈز کا پروجیکٹ ہے، اور وہ ہے کیونکہ جو ڈیف بچہ ہوتا ہے ان کی اپنی لینگویج معلوم نہیں ہوتی ہے، اور اس کی جو لینگویج ہوتی ہے وہ سائن لینگویج ہوتی ہے۔ جتنے بھی بچے ہاسپٹل میں پیدا ہوتے ہیں ان ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ لینگویج ہے کیا اور کیا کر سکتے ہیں ہم ان کے پاس پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ Due to the inflation, our cost has doubled, and because of that, the affordability of us being able to provide education for our students has also doubled. پاکستان لائف سیونگ فاؤنڈیشن پچھلے ہم لوگ 15-18 سال سے لائف سیونگ کرتے ہیں ایٹ دا بیچز آف کراچی۔ میں نے پوری زندگی اس کا موازنہ کیا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک فیملی کے 4 لوگ ڈوب گئے، میں نے ایسا دیکھا ہے 14 لوگ ڈوب گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس پانی میں وہ ڈوبا تھا وہاں ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے اگر لائف گارڈ نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ 2 باتیں کہ اس ادارے کو بنانے کے 2 مقصد تھے۔ ایک مقصد یہ تھا کہ لوکل جو امپیکٹ اس کا ہو وہ گریٹر کمیونٹی جو کراچی کے اور پاکستان کے لوگ جو بیچز پہ آتے ہیں اور ان کو بچایا جا سکے، اینڈ دا سیکنڈ لارجسٹ جو اس کا امپیکٹ ہے وہ یہ فشرمین کمیونٹی کے لوگوں کو امپلائمنٹ دی جا سکے۔ جون جولائی میں روزگار مچھلی کا پورا سیزن بند ہوتا ہے، لیکن جون جولائی میں سارے یہ جتنے بھی مچھیرے ہیں وہ پیلس میں آتے ہیں، یعنی کہ اپنے اچھا خاصا ان کا ہو رہا ہے پیلس کی وجہ سے۔ 2004 سے لے کے اب تک ماشاءاللہ 8000 لوگوں کی زندگیاں بچا چکے ہیں، جو نیئر ٹو ڈیتھ تھے، جو پانی میں ڈوب گئے تھے، جن کو نکال کے لائے، ان کو CPR دیا، ان کو جو بھی ریکوری کی لیے جو چیزیں ضرورت ہوتی ہے وہ کری۔ یہ جو لائف گارڈ بیچز پہ کھڑے ہوئے ہیں ان کی تنخواہیں، ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے، آپ کے پاس آپریٹنگ ایکسپینس کافی سارے ہیں، ہماری بوٹیں ہیں، ہمارا فیول ہے، ہمارے پاس گاڑیاں، ریسکیو وہیکلز ہیں، ہمارے پاس واکی ٹاکی، یہ سب اٹ سیلف کافی بڑا خرچہ ہے، لیکن یہ اتنی کرٹیکل جاب ہے کہ اس میں سے نکلتے ہوئے گناہ لگتا ہے۔
25 साल से सिना जो है प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहा है। 40 हमारी क्लिनिकल साइट्स हैं और ये तमाम पसमानदा इलाकों में होती हैं। हम इस क्लिनिक में सबसे पहले तो जितने भी मरीज़ आते हैं, चाहे वो औरतें हैं, बच्चे हैं और जितने भी मर्द हज़रात आते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे ये सहूलत है कि एक तो फ्री मुआयना है यहाँ पर, इतना कोई यहाँ पे पैसे चार्जेस नहीं है हमारे पास। फिर मेडिसिन हम लोग यहाँ पे इनको वही 150 का टोकन जो हमारा होता है उसी में इनको मेडिसिन देते हैं। जो वजह है ये काम करने की और इस तरह करने की, इसके बढ़ती हुई महंगाई जो है वो हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ा एक मसला है। अब गरीब जो है वो जिना जाए, वहाँ जाने आने में ही उसका 1000-1500 रुपया खर्च हो जाता है। अच्छा, फिर वो फॉलो अप के लिए कैसे जाए? तो सिना ने इस नीड को समझते हुए इसीलिए हर कम्युनिटी में बुनियाद डाली। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे इदारे जिस बस्ती में ये इदारे काम कर रहे हैं, जैसे मेहरान टाउन में ये काम कर रहे हैं, इस इलाके के जो पेशेंट हैं जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है, जिनका कोई मौके नहीं है अच्छे और मियारी इलाज के, तो इस इलाके की एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर हम सिर्फ आज का, अगर मैं पिछले 2 साल का या 3 साल का ही आपको दूँ तो दैट्स मोर देन 3 मिलियन पेशेंट्स। और अगर आप हमसे 25 साल का पूछते हैं तो मैं कहूँगी कि 6 से 7 मिलियन पेशेंट्स जो है वो मुस्तफ़ीद होते रहे हैं। जो डॉलर और उसका हमारे साथ हुआ है, हमारी करेंसी की डिवैल्यूएशन हुई, उससे दवाई ना सिर्फ महंगी होती चली गई, इट हैज़ बिकम आउट ऑफ रीच ऑफ द पीपल। 10 लाख रुपए में फॉर एग्जांपल अगर हम 2 टन दवाई खरीद सकते थे पिछले साल या उससे पिछले साल, आज हम वो 1 ही टन खरीद सकते हैं। कराची यूनाइटेड जी 1996 में सेटअप हुआ था। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो वी फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट इज द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उसमें हमने एट वेरियस टाइम्स बिटवीन 10 to 12 सेंटर्स अक्रॉस द इनर सिटी एरियाज ऑफ कराची, उसमें आप देख लें मलीर हो, लियारी हो, ओल्ड गोलीमार हो, उसमें हम कोशिश करते हैं कि फ्री फुटबॉल कोचिंग बच्चियों को जहाँ अलाउड है बच्चियों को भी वहाँ उनको मिले। लेडीज़ का तो सबसे बड़ा चैलेंज स्पोर्ट्स इन जनरल इन पाकिस्तान एंड फुटबॉल ऑल्सो इज़ के खेलने के मौके। तो वो मैं नहीं कहता कि हमने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, लेकिन द फर्स्ट थिंग इज टू प्रोवाइड अ सेफ स्पेस। तो अभी बच्चे माशाल्लाह दे कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर कराची। फॉर एग्जांपल यहाँ एक बच्ची है साहिबा, वो पाकिस्तान नेशनल टीम में भी खेली है, शी फ्रॉम लियारी। एट वन टाइम शी हैड गिवन अप। पाकिस्तान में फुटबॉलर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, तब फुटबॉल पे बैन लग गया था तो पाकिस्तान टीम भी नहीं बनी, तो इसीलिए मेरे घर वालों ने मना किया। लेकिन मुझे कुछ मंथ्स बाद मुझे कराची यूनाइटेड का ऑफ़र आया, तो मैं कराची यूनाइटेड मैंने ज्वाइन किया। यहाँ से मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली हैं। मैं कराची यूनाइटेड से इंटरनेशनल टीम में गई हूँ। पाकिस्तान में बिगेस्ट चैलेंज ऑलवेज इज फाइनेंशियल। फ्रॉम डे वन, very frankly, we've always had this thing. It's now we have created an ecosystem. That ecosystem has teams, that ecosystem has academy, that ecosystem has centers, that ecosystem has जो HR हमारी अपनी हैं, जो हमारे अपने लोग हैं, हम coaches, we have 100+ coaches in our system. तो that cost center has gone, really जैसे आपने कहा जहाँ वो यहाँ होता था वो अब यहाँ तक पहुँच गया। कुही गोट हॉस्पिटल 2000 से चल रहा है। पहले क्लिनिक के तौर पे शुरू हुआ था OPD, उसके बाद ये हॉस्पिटल की शक्ल इख्तियार कर गया। मैं ख़ास कर जिक्र करूं कि ये कुही गोट हॉस्पिटल दुनिया का नंबर 2 सेंटर है। एक ख़ास बीमारी जो औरतों की होती है, गरीबों की होती है, जिसको कि फिस्टुला बोलते हैं। ऐसा था कि मेरा कोयटा में ऑपरेशन हुआ तो फिर वो कामयाब नहीं हुआ, यूट्रस रिमूव किया। आजकल तकरीबन 90% ख़वातीन के साथ यही प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ आए अपना इलाज करवाएं। यहाँ एक स्कूल भी है जो कि हुनरमंद स्कूल कहलाता है, जिसमें कि 50 ख़वातीन को इस इलाके की जो कि नॉन मैट्रिक होती हैं उनको हम लोग हुनर सिखाते हैं। और जिसके साथ एक यूनिवर्सिटी भी अटैच है जिसको कि मजीद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। फिर हम लोगों को ट्रेन करते हैं, मिडवाइफरी की ट्रेनिंग, टेक्नीशियन की ट्रेनिंग, नर्सिंग की ट्रेनिंग, ताकि ये औरतें अपने पाँव पर खड़ी हों, जिसको कि हम विमेन एम्पावरमेंट भी बोलते हैं। फाइनेंशियल चेंजेस तो भाई खर्चा ज़्यादा, आमदनी कम, दवाओं का दाम डबल तिबल हो गया है इस वक्त। तो अब इस वक्त हम बहुत सीरियसली सोच रहे हैं कि इस वक्त हम लोग जेनेरिक दवाओं पर आ जाएं। इस मुश्किल वक्त में हमारे लोगों और शहर की मदद करने वाले इदारों के लिए कौन खड़ा होगा?
इंसान दोस्ती और मुश्किल तरीन वक्त में अपने हम वतनों की मदद करना पाकिस्तानियों की फितरत है। कराची से मुंसलिक एक जिम्मेदार इदारे के नाते के इलेक्ट्रिक ने इन इदारों की मुश्किल को समझते हुए साल 2021 में कदम उठाया और 2023 तक KHI अवार्ड्स के तहत इस इदारे ने 74 तंजीमों को इलेक्ट्रिसिटी रीबेट की सूरत में ताउन फराहम किया, जिससे तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख से जायद लोग मुस्तफीद हुए हैं। रवां साल के HI अवार्ड्स के तीसरे एडिशन में 14 मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए काम करने वाले 44 समाजी इदारों का सहारा बनने के लिए और उनके खिदमत के सफर को जारी रखने के लिए के इलेक्ट्रिक ने ताउन किया। कतरे कतरे से समंदर बनता है, ये जो मिसाल है ना, तो ये जो केई का कतरा है ना, एक तो मोराल को बुलंद करता है और मैं समझता हूँ केई का अपना इमेज को यहाँ लेके जाता है। This is a very big initiative because it recognizes the people on ground. इसका इम्पैक्ट बिल्कुल होता है, क्योंकि देखें जी जो केई के यूनिट्स के अंदर जो रिबेट एज ए रिवॉर्ड हमें मिलता है, वो पैसा उसी कम्युनिटी पे, उसी रेस्क्यू सर्विस में, उसी ट्रेनिंग पे काम होता है। ये जो फर्स्ट प्राइज का अवार्ड मिला है, इससे जो 5 मिलियन है उससे हम दवाएं खरीदेंगे और इलाज मुआवजे में खर्चा होगा। इस साल हमने के इलेक्ट्रिक से जो ग्रांट मांगी थी, जो हमने हेल्प मांगी है, उससे अब हम एक काम और करने चले हैं कि जो MBBS डॉक्टर्स हैं जो अभी नए निकल रहे हैं, जो ख़वातीन हैं, उनको हम फैमिली मेडिसिन का जो है कोर्स करवा रहे हैं और ये हाइब्रिड कोर्स होगा। इसका कंटेंट क्रिएट होगा, ये अवेलेबल होगा ऑन द इंटरनेट और ये पॉसिबल इसीलिए कि के इलेक्ट्रिक ने ये नहीं सोचा कि ये सिर्फ हम कराची के लिए करें या सिर्फ एक इदारे के लिए करें। दे हैव गिवन अस दिस मनी कि आप सोसाइटी में बेहतरी लाएं। आए इस मुश्किल घड़ी में उन लोगों का सहारा बने जिनके एक मजबूत कदम से मुआशरे में उम्मीद की किरण फैल चुकी है। आइए लोगों के बेहतर कल को यकीनी बनाएं, क्योंकि मुश्किल वक्त में ही साथ देना होता है। कराची के जो लोग हैं या पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपना पेट ज़रूर काट लेते हैं, मगर वो ये फील करते हैं कि हमें अपने से कम जो हैसियत वाले लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करना है। So my request to everybody in Pakistan, to Karachi and beyond, to our overseas Pakistanis would be that we're on a journey on various fronts, football being the core, and for that we need all the support we can get. So basically we're dependent on funding and we depend on corporate organizations as well. आप सबसे अपील है कि यहाँ हमें डोनेशन ज़कात की सूरत में और एनी डोनेशन चाहे वो 1 रुपया क्यों ना हो, वो एक्सेप्टेबल है और वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए मायने रखता है।